तोरा किसी काम ना कि सका हाँ और ता सहित कौन कली कर बस हस्टेल तू रही ना जी हेल्ले दी जन भर हस्टेल पीदे शूज हरिका पीदे दांड को बाहर जाओ पड़े तुम बाहर की पड़ेला दीटा को सका वर्षा नाला मुझे सफा कर सब पकई वर्षा चली 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 आम मेसीन स्पिनटा कम कर वाशिंग मेसीन देखिए तल ना वाशिंग मेसीन खोलिया रज ऋषिर जन्मदिन पड़ता आउ तो से नुगुर देह भी बहुत खराब था बेसी किसी भी कर पारनी आज तार पूजा अच्छी सत्यनारायण पूजा चलिए पूजा पे सब प्रिपेयर बहुत कर खीरी अलरेडी बस दाऊ देखु थालिया पर हेले हम सुगंधि पुष्टिवर्धन गुरुवायु कमिबंधन मृत्युर्मुख्यमावता नमः शिवाय महादेवाय नानाविध अमृतम विद्या स्वाहा विद्या प्रत्यात्मन्यं सुधा नमः श्लोक तरकारी पड़े बसे अम्बे बालिके नमा बहुत क्षीर वाला आसले मम्मी तरकारी नहीं बेल के ओडे मारी गला तो ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय सौदानाय समानाय स्वाहा प्रमुख नमः प्रमुखात्मकं प्रत्याचमन्यं शुद्धा नमः ओम चंदनस्य महापुण्य पवित्र पापनाशनं बसो दीदी जाइए तो घरे अच्छे गोटे चलो पूजा पूजी सरीगला फ्लोर एरिया सब पोछा पोछी कर दिए से झाड़ होता शाढ़ी भी चेंज करदेली छुआ अच्छा तले थंडाटा एक्चुअली किछि दिन है मु ठीक से वीडियो भी कर पारनी समस्ते एका बेले जो आसिले मुझे नी गाँव को से टिके 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 देहटा कहीं टिके एमती पछ खाली बिंधा होता मुंड अत्यधिक गरम भी से झाड़ आ सब प्रकार मिसे भाविली बोधे झाड़ अधिका हो बिंधा हो घर को भी गली घरे सेमती यही पछ बहुत बिंधा हुए आम तापर आसिले ठीक लगे मुंड गाँव में आउे बेस बिंधा बिंधी है मुंड टिके टिके माने जो लाइन करते से गरम टिके मुंड बिंधा होते ना बेस मुंड बिंधा है किंतु ठंडाटा भितर भितर तंटीटा जाम से दिन तंटी जाम ही आज पर्यंत है ठीक रे तापर आसिक तो गुगुर देह खराब है बाबा देह खराब है चलछि टोटाली वीडियो माने सेमती कंटिन्यू गोटे डे रे वीडियो मु किछि करिनी ऋषिर जन्मदिन भी गला रज भी गला माने ठीक भले रे वीडियो भी मु कर पारिनी बोधे कौन है जानी मत ठीक लगुनि कि कौन है
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରିଷି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୂଷା ରଖିଛି ସେଟା ଘରେ ରଖିବା କଥା ନା ଘରେ ରଖିବା କଥା ନା, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବ। କାରଣ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭାଇ ମୂଷା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମୂଷା ଘରେ ରୁହେନି, ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେବ। ତାକୁ କହିଲା ଖୁଣି ସେ ଶୁଣୁନି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କେଜାଣି ମୁଁ ତାକୁ ବାର କହୁଛି ସେ ମୂଷା ଦୁଇଟା ରଖିଦେ। ଜଣେ କହିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେଇ ମୂଷା ରଖିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି କି ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଆଜି ଥିଲା ପୂଜାଟା ସରିଗଲା। ରିଷିର କେତେଟା 12 ପୂଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 4ଟା ପୂଜା 16 ପୂଜା ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସ୍କୁଲ। ଟାଟା। ଚାଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଏମିତି ଶୁଖିଛି। ଗୁଗୁ ବୋଧେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ। ଚାଲ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ ବନେଇନି। ଚାଲ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଡିରେକ୍ଟ ମୁଁ ରୋଷେଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର କାମ ଚଲେଇଥିଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ରୋଷେଇ ସକାଳୁ ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଡେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଖରା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। 25 ତାରିଖରୁ ଫେରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଚାଲ ରୋଷେଇ ଆମର ମୁଁ ଭେଜ୍ରେ ଆମର ହେଉଛି ଛତୁ ବେସର କରିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି, କଲର୍ଟା ସେମିତି। ଏଇଟା ରେସିପିଟା ଟିକେ ଛତୁ ଭଜା, ଟିକେ ବେସର ଭଜା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାପରେ ଭଜା। ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲି, ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ଏଇଟା ତ ଆଳୁ ସିଝା, ଆଉ ଚୁଲିରେ ଭାତ ହେଇସାରିକି ବସିଛି। ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ବୋଉ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। କେମିତି ଝାଳ ବୋହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗରମ। ହଉ ଚାଲ, ବୋଉର ସବୁ ମାଛ ବି ଏଇଠି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଯାଉଛି ଏଠି ସଜାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଚୁଲିକୁ। ହଉ ଚାଲ ଅଟା ଚକଟିଲି, ଆମର ଭେଜ୍ରେ ଛତୁ ହେରିକା ଅଛି, କ୍ଷୀର ରୁଟି ଛତୁ। ତାଙ୍କର ନନଭେଜ୍ ଅଛି, ସେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେ। ଏବେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଗୁଗୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସେ ଯାଇଛେ। ଆଜି ଟିଭିରେ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ବୋଉ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ୱାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍, ମମ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାଲିଲେ